What car do you want? Ha? Cartolina? Crayons? What do you want? Ha? A truck. A truck? Truck daw gusto niya. Bibili kami guys. Sabihin mo, bibili kami guys. Car mamaya. Pag uwi niya galing school, bibili kami car niya. Truck. Gusto mo yan? Anong color? Ha? Color? Ha? Green? Pink? Nagsalit kami ni ate guys. Yung bigat niya. Yan o. Siya guys. Dito daw. Wow, ang daming bata. Guys, kumalma siya guys. Kumalma naman siya. Hindi siya umiyak, may toys eh. Okay. Clap para ka, Butching. Clap. Thank you, Butching. Butching, ginahin siya. Isa yung alam. Isa yung name. Isa yung name ato. Cause all of the small things that you do are what remind me why I fell for you. Tinatabi niya ito. Kahit na, tiruwa ka na rin now. Ani, kinsa ni? Ani, kinsa ni? Jared, ikaw na. Asa ba? Tudlo. Asa man siya? Jared, up. Ganto? Ikaw ni? Yang abay pi, siya nagitawag. Jared, sit down. Oh, sit down. Stand up. Stand up, Jared. Tayo ka, tayo. Ang pita ka. Look alike.